गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 29 तारिख रविवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। 5 दिन में चिन्हट हेले 40,000 ट्राफिक आईन उल्लंघनकारी। राज्य परिवहन विभाग पक्षर गत 21 तारिख रु समस्त जिले में आरंभ होईची स्वतंत्र एनफोर्समेंट। यह अभियान प्रथम 5 दिन में 40,764 जन मोटरयान नियम उल्लंघनकारी चिन्हट कर सर्वाधिक बिना लाइसेंस रे गाड़ी चलाउथिबा चालकों को धरा जाइछि। 8,662 जन बिना लाइसेंस रे गाड़ी चलाई धरा पड़िछन्ति। अभियान आसंता 31 तारिख पर्यंत चलिबो। हेलमेट न पिंधि गाड़ी चलाउथिबा बेले 8,301 जन को धरा जाइछि। द्रुतगति पई 4,622 जन को, मद्यपान ड्राइविंग पई 803 जन को, दुई चकिया रे 2 रु अधिक लोकंक पई 709 जन को, रंग साइड पई 404 जन को, ओभरलोडिंग पई 312 जन को जरिमाना करा जाइछि। प्रतिदिन प्राय 8,000 आईन उल्लंघनकारी धरा पड़ुछन्ति। राज्यर 155 बार रे भोट मतदान कले 38,000। राज्य में हाईकोर्ट समेत 155 बार आसोसिएशन ने शांति श्रृंखलार सह निर्वाचन हो जाइछि। 3टी बार रे निर्वाचन बंद रही। सेगुड़िक है नवरंगपुर बार आसोसिएशन, जटनी लॉयर्स एसोसिएशन एवं सुंदरगढ़ जिला बार आसोसिएशन। विशृंखला जनित कारणरू राज्य आईनजीवी परिषद पक्षरु एसबु बार रो निर्वाचन को बंद करा जाइछि। शनिवार सकाळ 7:30 अपराह्न 3टा पर्यंत मतदान होइतिला। मोट 38,391 जन आईनजीवी मतदान करिसंति। शांति श्रृंखलार सह निर्वाचन शेष होइतिबारु राज्य आईनजीवी परिषद अध्यक्ष सीतांशु मोहन द्विवेदी समस्त को धन्यवाद जणाइछन्ति। एप्रिल 1 रु सुभद्रार नुआ पंजीकरण सुविधा मिलिबो। राज्य सरकार लोकप्रिय योजना सुभद्रा रे सामिल हेबाकू सुजोग मिलिबो। जेउ महिला माने इस योजना रे सामिल होई पारि नांती सेमानंकु ए सुविधा मिलिबो। एप्रिल 1 तारिख रु राज्य सरकार सुभद्रा पोर्टाल ए उद्देश्य रे खोलिबो। ऑनलाइन रे एथिपई आवेदन करिएबो। एप्रिल 1 रु 30 तारिख पर्यंत ए सुविधा मिलिबो। आवेदन पई अंगनवाड़ी केंद्र और सीडीपीओ कार्यालय रु मानुआल ले मध्य फॉर्म नै हबो। यह मागणारे मिलिबो। ए योजना रे सामिल हेबाकू बयस 21 वर्ष रु 60 वर्ष करा जाइछि। उल्लेखयोग्य ए योजना रे एबे सुद्धा 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी सामिल होई सारिछन्ति। लक्षाधिक हिताधिकारी विभिन्न कारणरू बाद पड़िछन्ति। ओडिशा देई गड़िब आउ 2 जोड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस। राज्य देई गड़िब 2 जोड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन। ए ट्रेन गुड़िक ओडिशा, पश्चिमबंग, आंध्र प्रदेश, कर्णाटक एवं तमिलनाडु मध्य रेल संजोग वृद्धि करिबो। एप्रिल 2 रु प्रति गुरुवार चलिबो सांतरागाछी यलाहांका एसी एक्सप्रेस। दिन 12:50 रे सांतरागाछी रु छाड़िबो एवं शनिवार राति 12:20 रे यलाहांका रे पहुंचिबो। फेरिबा दिगरे यलाहांका सांतरागाछी एसी एक्सप्रेस 4 एप्रिल रु प्रति शनिवार यलाहांका रु भोर 4:50 रे छाड़िबो एवं रविवार संध्या 5टा रे सांतरागाछी रे पहुंचिबो। सेपरी शालीमार एमजीआर चेन्नई एक्सप्रेस 6 एप्रिल रु प्रति सोमवार अपराह्न 2:45 रे शालीमार रु छाड़िबो एवं मंगलवार संध्या 6:45 रे एमजीआर चेन्नई रे पहुंचिबो। फेरिबा दिगरे एमजीआर चेन्नई शालीमार एक्सप्रेस 7 एप्रिल रु प्रति मंगलवार संध्या 6:45 रे एमजीआर चेन्नई रु छाड़िबो एवं गुरुवार भोर 4टा बेले शालीमार रे पहुंचिबो। सरिला युक्त 2 परीक्षा 45 दिन रे बाहरिबो फल। शनिवार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित युक्त 2 परीक्षा शेष होईची। फॉर्म पूरण करिथिबा 4,01,623 परीक्षार्थींक मध्यरु 3,96,592 छात्र छात्री परीक्षा दैछन्ति। 5,031 जन परीक्षा देइनांती। कलारे 3,157 जन, विज्ञान रे 924 जन, वाणिज्य रे 549 जन एवं धंदामूलक शिक्षा रे 401 जन अनुपस्थित थिले। 45 दिन मध्य परीक्षा फल प्रकाश करने नहीं आरंभ होईची प्रक्रिया। आसंता एप्रिल 2 तारिख रु 2टी पर्यायर खाता देखा आरंभ हेबो। 151टी मूल्यांकन सेंटर रे खाता देखा हेबो। एथिपई मोट 16,494 जन अध्यापक नियोजित हेबे। अनुमति अपेक्षा रे हरमुज रे लंगर पकाइछन्ति 5टी भारतीय जहाज। 5टी बंधु राष्ट्र जहाज पई हरमुज प्रणाली खोला रखिबाकू ईरान घोषणा करिथिला। एबे हरमुज प्रणाली रे भारत आसिबाकू 5टी जहाज अपेक्षा करिछन्ति। सेगुड़िक हरमुज प्रणाली रो दक्षिण पश्चिम रे लंगर पकाइछन्ति। एसबु जहाज रे 1,70,000 मेट्रिक टन रु अधिक एलपीजी बोझेई होईची। एगुड़िक धारी होई रहिछन्ति। अनुमति मिलिबा मात्रे ईरान नौबाहिनी रो सुरक्षा रे एमाने हरमुज प्रणाली अतिक्रम करिवे। उल्लेखयोग्य भारत, रूस, चीन, जापान एवं पाकिस्तान को बंधु राष्ट्र कही ईरान एही देशर जहाज को अनुमति देबाकू घोषणा करिछि। सहरांचल अधिक पीएनजी संजोग पई राज्यों को केंद्रर परामर्श।
रंधन गैस को नहीं केंद्र सरकार शनिवार ओडिशा समेत 9टी राज्य को नहीं बैठक करिसेंति। नुआ दिल्ली रे केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर को अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक रे एसबु राज्यर खाद्य जोगाण मंत्री जोग देथिले। सहरांचल रे अधिकरु अधिक पीएनजी बा पाइप जोगे रंधन गैस संजोग करने केंद्र पक्षरु परामर्श दिया जायछि। पीएनजी दाम एलपीजी तुलन में 12% रु 13% कम। 60% पीएनजी भारत में ही उत्पादित होउछि। पीएनजी संजोग थिले आउ एलपीजी दिया जीव नाही। बैठक रे केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी एवं ओडिशार खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र उपस्थित थिले। राज्य रे एलपीजी किंबा पेट्रोल डीजेल आदौ अभाव नाही बोली मंत्री कहचंती। थाना हाजतरु चंपड़ मारिला चोर 3 पुलिस निलंबित। जाजपुर जिला ब्रह्मवरदा थाना हाजतरु शनिवार भोर समय एक चोरी मामलार मुख्य अभियुक्त चंपड़ मारिछि। चोर हाजत गेट ताला खोली पळाइबा सह थाना रे जबत होइतिबा निज मोबाइल को मध्य नै जाइछि। सेतबेले थाना रे थिबा समस्त पुलिस निघोड़ निदरे सोइथिले। तेबे जिबा बेले चोर ब्रह्मवरदा ग्रामरु एक बाइक लॉक भांगी बाइक टी चोरी करि नैथिला। किंतु सामंतरापुर ब्राह्मणी नदी बंधरे से दुर्घटनार सम्मुखीन हेबारु गुरुतर आहत होइतिला। लोके ताकू 108 आम्बुलांस रे धर्मशाला गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र को पठाई देथिले। प्राथमिक चिकित्सा परे तार बापा अधिक चिकित्सा पई कटक एससीबी नेबे कही ऑटो रे बसाई खसाई दैछंती। पुलिस सबुआडु निराश होई केवल चोरी बाइक टी पाइछि। एई घटना रे एसपी थाना रे जणे एएसआई और 2 जण कनेस्टेबल को निलंबित करिसेंती। केंद्रर नुआ नियम पायलट को उपरे चाप प्रयोग करि परिबेनी वीवीआईपी। मुख्यमंत्री राज्यपाल आदि वीवीआईपी एवं वीवीआईपी को नेबा आनिबा करुथिबा नॉन शेड्यूल्ड विमान एवं हेलिकॉप्टर ऑपरेटर मानक पई केंद्र सरकार नुआ मार्गदर्शिका जारी करिसेंती। डीजीसी आनिथिबा ए नियम रे कुहा जायछि जे फ्लाइट क्रूज को उपरे कोनोसी प्रकार चाप पका जिवो नाही। सुरक्षा सहित कोनोसी सालिस करा जिवो नाही। वीआईपी को आवश्यकता नाम रे शेष मुहूर्त रे हेउथिबा परिवर्तन सीधा सड़क क्रूंक स नुहे केवल ऑपरेटर्स मैनेजमेंट जरिया रे ही करा जाऊ। पाणीपाग संबंधी नियम गुड़ी को कड़ाकड़ी भाव पालन करने को क्रूंक निष्पत्ति को सम्मान देवाकू पड़िबो। वीवीआईपी पायलट माने जेपरी थकी न जिबे ताहार ध्यान रखाजिबो। एबे जदि कोनोसी नेता चाप पकांती तेबे पायलट सीधा सड़क मना करि परिबे। एथिपाई पायलट नुहे परिचालनाकारी दायी रहिबे। एशियार सबुठु बड़ नोएडा विमान बंदर उद्घाटन कले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यूपीर जोर ठारे नोएडा अंतर्जातीय विमान बंदर उद्घाटन करिसेंती। एहा वर्तमान भारतर सबुठारु बड़ एवं एशियार द्वितीय बड़ विमान बंदर। 4टी पर्याय संपूर्ण हेबा परे एहा एशियार सबुठारु बड़ विमान बंदर होइजिबो। एही अवसर रे जनसभा को संबोधन करी प्रधानमंत्री मोदी इस्राएल अमेरिका एवं ईरान मध्य युद्ध जोगु सृष्टि होइतिबा संकटर मुकाबिला पई एकजुट हेबाकू लोकंकु निवेदन करिसेंती। से कहिसेंती जे समस्त राज्यर मुख्यमंत्रींक सह होइतिबा आलोचना सकारात्मक रहिछि। शांत मन धैर्य एवं एकाठी होई एही संकटर सामना करबाकू हेबो। एहा एभली एक संकट जहाँ समग्र विश्व को चिंतारे पकाई देछि। ईरान युद्ध रे हुती विद्रोही सामिल इस्राएल उपरे क्रूज क्षेपणास्त्र माड़। ईरान इस्राएल युद्धर 29 दिन पर स्थिति अधिक भयंकर हो जाइछि। एबे हुती विद्रोही माने मध्य एथिरे सामिल होइचंती। येमेन रे थिबा ईरान समर्थित हुती विद्रोही माने प्राय 2000 किलोमीटर दूर रे अवस्थित इस्राएल दक्षिण सहर बेरसेबा एवं एहार आखपाख अंचल को टार्गेट करी बालिस्टिक क्रूज मिसाइल माड़ करिसंती। इस्राएल सेना कहिछि जे मिसाइल लॉन्च हेबा मात्रे एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करा जायथिला एवं विपद को आकाश मार्ग रे ही नष्ट कर दिया जायथिला। एही आक्रमण रे केही मृताहत होइतिबा खबर मिले नहीं। मध्यप्राच्य युद्ध समय रे येमेन पक्षरु इस्राएल उपरे प्रथम थर पई आक्रमण करा जायछि। हुती विद्रोही माने भी इस्राएल उपरे होइतिबा ए मिसाइल आक्रमण पई निजकू दायी करिसंती। हरिशंकर जिबा बेले ओलटिला तीर्थयात्री बस 5 मृत 40 आहत। गंजाम जिला ब्रह्मपुर अंचलरू 55 जन तीर्थयात्री को नहीं शुक्रवार एक घोरी बस बलांगीर जिल्लार हरिशंकर पीठ को जाउथिला। शुक्रवार विलंबित राति रे नयगढ़ जिला दसपल्ला थाना खोर्धा बलांगीर 57 नंबर जातीय राजपथर टाकरा पिठाखाई घाटी बुलाणी रे बसटी ओलटी पड़िथिला। बसटी भारसाम्य हराई रास्ता कड़े थिबा एक 11 केबी विद्युत खुंट को जोर रे धक्का दे एक पत्थर उपरे ओलटी पड़िथिला। बसटी एते जोर रे विद्युत खुंट को धक्का देइथिला जे लुहा खुंटटी भांगी 4 खंड होई जाई विद्युत तार छिंडी जाइथिला। बस तले चापी होई 5 जनक शोचनीय मृत्यु होईछि। सेमानक मध्यरे 2 जन पुरुष और 3 जन महिला अछंती। 40 जन आहत होइतिबा बेले 14 जनक अवस्था गुरुतर रहिछि।
ୟୁଏଇ ଉପରେ 2200 ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡେଇଁପାରେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁଏଇକୁ ଇରାନ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଗତ 3 ସପ୍ତାହରେ ଇରାନ ୟୁଏଇ ବିରୋଧରେ 2200ରୁ ଅଧିକ ମିସାଇଲ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ୟୁଏଇର ମଜବୁତ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ 95%ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିପାରିଛି। ତେବେ ଏହା ୟୁଏଇର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟାଇଛି। ଇରାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିରୋଧରେ ୟୁଏଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟୁଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। କାରଣ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ୟୁଏଇ ଦେଇ ସେନା ଇରାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେବେ ଇରାନ ଧମକ ଦେଇଛି, ଯଦି ୟୁଏଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡେଇଁବ ତେବେ ଏହାର ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ। ଇରାନରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲାଣି 93,000 ଆବାସିକ ସ୍ଥଳୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମାସେ ବିତିଛି, ତଥାପି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ ଥମିବାର କାଣିଚାଏ ସଂକେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଇରାନ ଉପରେ ଶନିବାର 50 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରୁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା, ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ହେଭି ୱେଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନର 93,000ରୁ ଅଧିକ ବେସାମରିକ ସ୍ଥଳୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ 71,547 ଆବାସିକ ଓ 20,779 ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ 31,562 ଘର ଏବଂ ଦୋକାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 295 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେଣ୍ଟର ଏବଂ 600 ସ୍କୁଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ରିଲିଫ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 48 ଯାନବାହନ, 46 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ 3 ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। 4 ମାସ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କଲା ରୁଷ। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରୁଷିଆ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ନୋଭାକ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ରୁଷିଆ ଦୈନିକ 1.2ରୁ 1.7 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚୀନ, ତୁର୍କୀ, ବ୍ରାଜିଲ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷିଆର ତୈଳ ଉତ୍ପାଦର ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିଥାଏ। ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି ଗିରଫ। ନେପାଳରେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାର ଦିନକ ପରେ ବାଲେନ ଶାହ ବଡ଼ ଖେଳ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଶନିବାର ସକାଳେ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ବିକ୍ଷୋଭ ମାମଲାରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଲିଙ୍କୁ ଶନିବାର ସକାଳେ ଭକ୍ତପୁରର ଗୁଣ୍ଡୁସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ରମେଶ ଲେଖକଙ୍କୁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମାମଲା ଚଳାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସିଧା ମେସେଜ କରିପାରିବେ ଲୋକେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆଣିଲା ନୂଆ ଆପ୍। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଦଳରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ଏହି ଆପ୍ରେ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ମିଳିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଆପ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମେସେଜ ପଠାଇ ପାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିୟମିତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନଜର ରଖୁଛି ଭାରତ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ସୀମାରେ ନଜର ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍, ସେନ୍ସର ଏବଂ ଲେଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଲଦାଖରେ ଚୀନ ସୀମାରେ 29ଟି ନୂଆ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ତିବ୍ବତ ସୀମା ପୁଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ 3 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ 2024-25 ଅନୁଯାୟୀ ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଆସାମର ଧୁବ୍ରିଠାରେ 5 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଯାଏ
कम्प्रिहेन्सिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम रो 2टी पायलट प्रोजेक्ट आरंभ करा जायछि। अनेक वैषयिक ज्ञान कौशल एक नेटवर्क। अन्य पक्षरे म्यांमार सीमारे अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर रे हाइब्रिड सर्वेलांस सिस्टम उपरे काम जारी रहिछि। हरमुज प्रणाली बंद जोगु फसिछंती 20,000 नाविक। मध्यप्राच्य रे युद्ध जोगु हरमुज प्रणाली को बंद करि दैछि ईरान। सेथि जोगु प्राय 20,000 नाविक पारस्य उपसागर रे फसिछंती। अल जजीरार रिपोर्ट अनुसार एही गुरुत्वपूर्ण जलमार्ग को बंद करा जिबारु उपसागरीय क्षेत्र में शह शह जहाज आगकू बढ़ी पारु नांती। प्राय 1 मास हैला निज स्थान रे फसी रहिचंती। जणे जहाजर कैप्टेन कहिचंती परिस्थिति उत्तेजना प्रवण रहिछि। मुंड उपरे रॉकेट जाउथिबा बेले जहाज रे थिबा लोके लगातार आक्रमणर भयरे बंचुछंती। रातिरे सेमाने सोउ नांती, डेक उपरे बसी रहउचंती। परमुहूर्तरे कौन घटिबो सेही चिंता सेमानंकु विचलित करुछि। जातिसंघ अनुसार एही नाविक माने अजाणତରେ युद्धर शिकार होई जाइछंती। फसी रहिबा जोगु खाद्यपेय, इंधन एवं मेडिकल सुविधा नहीं चिंता बढ़ुछि। तमिलनाडु रे 164 आसन ने प्रार्थी घोषणा कला डीएमके। तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन पर डीएमके नेतृत्वाधीन मेंटर आसन बुझामणा चूड़ांत होईछि। मुख्यमंत्री स्टालिन शनिवार यह घोषणा करिसेंती। मोट 264टी आसन डीएमके 164 रे लड़िबो। 70टी आसन सहयोगी लगी छाड़िबो। सेथिमध्यरु कांग्रेस को सर्वाधिक 28टी आसन, देशिया मुरपोक्कु द्राविड़ काझगम को 10टी आसन, सीपीआई को 5टी आसन मिलिबो। आसन बुझामणा सह स्टालिन समस्त आसन रे प्रार्थी तालिका मध्य घोषणा करिसेंती। तालिका अनुसार से निजर पुराणा आसन कोल्लाथुरु निर्वाचनी मैदान को ओह्लाइबे। तांको पुओ तथा उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन चेप्पौक तिरुभालिकेनी, मंत्री सेंथिल बालाजी करूर, मंत्री केएन नेहरू मदुराई मध्य आसनरू प्रतिद्वंदिता करिवे। 18टी आसन ने महिला प्रार्थी को टिकेट मिली। एलपीजी संकट मध्य बजार रे बढ़िला इंडक्शन दर। युद्ध स्थिति रे देश रे एबे एलपीजी संकट देखा देइछि। ओडिशार अनेक सहर रे ग्राहक माने नाही नथिबा हैराण हेउचंती। तेणु लोक माने एलपीजी बदल रे इंडक्शन कुकर व्यवहार करने को आगभर होउचंती। तेणु उभय ऑफलाइन और ऑनलाइन रे इंडक्शन बिक्री बहुगुणा वृद्धि पाइछि। अनेक बजार रे इंडक्शन उभान हो जाइछि। अन्यपटे कंचामाल दर वृद्धि होइतिबारु कंपनी गुड़िक एप्रिल परिवर्ते किछि दिन आगरु उत्पाद दर प्राय 6% रु 30% जाए वृद्धि करिसेंती। बजार रे विभिन्न इंडक्शन मॉडल दर 2200 टंका रु आरंभ होई 4500 टंका जाए रहउछि। बजार रे इंडक्शन र चाहिदा एते बढ़ी जाइतिबारु ताहा जोगाइबा कष्टकर बोली अनेक कंपनी कहिसंती। कोर्ट अवमानना पई एएसआई महानिर्देशकंकु तलब कले सुप्रीमकोर्ट। दिल्ली रो 173टी अधिसूचित ऐतिह्यस्थलीर संरक्षण स्थिति जानिबाकू सुप्रीमकोर्ट किछि दिन तळे एएसआई को रिपोर्ट मागिथिले। भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण बा एएसआई किंतु ए रिपोर्ट दाखल करि नाही। तेणु सर्वोच्च न्यायालय आसंता मासरे व्यक्तिगत भावे हाजर हेबाकू एएसआई महानिर्देशकंकु नोटिस जारी करिसंती। एथिसह तांको विरोध रे काहींकी कार्यानुष्ठान हेबोनी बोली जणाइबाकू मध्य नोटिस रे कहा जाइछि। उल्लेखयोग्य दिल्ली रे 1100टी विज्ञप्ति ऐतिह्यस्थल रहिछि। एथिरु 173टी एएसआई अधीन रे रहिछि। 2021 रे इंटैक्ट देइथिबा ए रिपोर्ट को ध्यान रे रखी सुप्रीमकोर्ट समस्त एजेंसी को जियो मैपिंग और फोटोग्राफ्स स्मारकीर स्थिति रिपोर्ट मागिथिले। इंडिगो विमानर इंजिन फेल, दिल्ली रे कला जरूरी अवतरण। देशरू विमान अघटन जनित समस्या दूर हेबाकू ना धरुनी। उड़ाण आरंभ करिबा परे विमान रे त्रुटि देखा जाउछि। एबे विशाखापाटनारू आसुथिबा इंडिगो विमानर इंजिन बंद हो जाइछि। एथिपई दिल्ली रे विमानटी जरूरीकालीन अवतरण करिछि। एथिरे यात्रा करुथिबा समस्त 160 जन यात्री सुरक्षित अछंती। केही आहत भी होई नांती। विमानर सुरक्षित अवतरण सुनिश्चित करिबा पई विमान बंदरर रनवे 28 रे संपूर्ण इमरजेंसी लागू करा जायतिला। रनवे चारिपाखरे दमकल गाड़ी एवं आम्बुलांस मुतयन करा जायतिला। अग्निशम विभाग अनुसार शनिवार सकाळे 10:53 रे जरूरीकालीन कॉल आसीतिला। एथिपई टीम को सक्रिय करी रखा जायतिला। तेबे बोइंग 737 विमानटी 10:59 रे सुरक्षित भावे अवतरण करिथिला। भारतीय अर्थनीति उपरे युद्धर प्रभाव, विकास हार कमिबा आशंका। पश्चिम एशिया चलिथिबा संघर्ष जोगु आगामी आर्थिक वर्ष रे भारतर अर्थनैतिक विकास बाधाप्राप्त होई पारे। सरकारक मासिक अर्थनैतिक रिपोर्ट अनुसार आसंता एप्रिल आरंभ होइतिबा आर्थिक वर्ष पई धार्य होइतिबा 7.0% रु 7.4% विकास हार
ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭି ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ାଇବା ସହ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 95କୁ ଖସିବା ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଚଳନ୍ତି ଖାତା ନିଅଣ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରିପୋର୍ଟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଜାରି କଲା ଆର୍‌ବିଆଇ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଡଲାର ତୁଳନାରେ 94.84ର ଏକ ନୂତନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିବା ପରେ ଆର୍‌ବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦିନ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ଓପନ୍ ପୋଜିସନକୁ $100 ମିଲିୟନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଏପ୍ରିଲ 10 ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଡଲାରର ସଟ୍ଟାବାଜି ରୋକିବା ଏବଂ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା କମାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଟେକ୍ସାସରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଗୁଗଲର ବିଶାଳ ନିବେଶ। ଟେକ୍ସାସରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଗୁଗଲ ବହୁ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଗଲ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ $5 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ। 3800 ଏକର ପରିମିତ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷମତା 500 ମେଗାୱାଟ ରହିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ 7.7 ଗିଗାୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଟର୍ବାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମେଟା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପରି ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଏବେ ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ହରମୁଜ ପାର ହେଲା ଆଉ 2ଟି ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆଉ 2ଟି ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏଲ୍‌ପିଜି ଧରି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି 2ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ହେଲା BWLM ଏବଂ BW ଟାୟାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଶିବାଲିକ, ନନ୍ଦାଦେବୀ, ପାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଜାଗବସନ୍ତ ହରମୁଜ ଜଳମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା 20ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 5ଟି ଏଲ୍‌ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି। ସେହିସବୁ ଜାହାଜରେ 540 ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି 3ଟି ଏଲ୍‌ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାଗବିକ୍ରମ, ଗ୍ରୀନ୍ ଆଶା ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ସାନ୍ଭି ହରମୁଜର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 47,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲ୍‌ପିଜି ଧରି ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର MT ଜାଗବସନ୍ତ ଶନିବାର ଗୁଜରାଟ ଜାମନଗର ଜିଲ୍ଲା କାଣ୍ଡଲା ଡିପିଏର ବଡ଼ିନାର ଟର୍ମିନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ 2 ସପ୍ତାହ ଖେଳି ନ ପାରନ୍ତି ଧୋନି। ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ MS ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ 2 ସପ୍ତାହରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ତଥା CSKର ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଏହି ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଧୋନିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। CSK ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀରେ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଧୋନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରହନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅତି କମ୍‌ରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। CSKର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 30 ତାରିଖରେ ଗୌହାଟୀରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିରୋଧରେ ଅଛି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ରେଲ 3 ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିରୋଧରେ ରହିଛି। ଆଜି ୱାଙ୍ଗଖେଡ଼େରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମୁକାବିଲା। ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଆଜି 5 ଥର ଚମ୍ପିୟନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଭେଟିବ। ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ଅଙ୍ଗକ୍ରିସ୍ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଭଳି ମୁମ୍ବାଇ ଖେଳାଳିମାନେ ଦମ୍ ଦେଖାଇବେ। ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ 35 ଥର ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 24ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ 11ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଆଜି ରୋହିତ ଶର୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବେ। ସେ 15 କିଲୋ ଓଜନ କମାଇ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭଳି ଫିଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା ରୋହିତଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବା
आशा करा जाउछि। रोहित को विपक्ष में नारायण को रेकर्ड बेस उन्नत रही। से आईपीएल रे रोहित को 10 थर आउट कर सारी। आईपीएल प्रथम 2 सप्ताह खेली न पारती धोनी। आईपीएल प्रथम दिन एमएस धोनी प्रशंसकों खराब खबर आसी। आईपीएल प्रथम 2 सप्ताह चेन्नई सुपर किंग्स तथा सीएसके मैच रु एही पूर्वतन अधिनायक बाद पड़ी पारती, कारण वर्तमान तांको मांसपेशी रे आघात लगी। एबे धोनी चिकित्सा जारी रही। सीएसके पक्षरु एक सोशल मीडिया पोस्ट रे कहा जायछि जे तांको गोड़र मांसपेशी रे टाणी हो जायछि। जदि धोनी संपूर्ण 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन पर्यंत बाहर रहते तेबे से अति कम 3टी मैच खेली पारिबे नहीं। सीएसके प्रथम मैच 30 तारिख रे गुवाहाटी रे राजस्थान रॉयल्स विरोध में अच्छी। यापर द्वितीय मैच अप्रैल 3 चेन्नई ठारे पंजाब किंग्स विरोध में रही। बस आज रखा पुणी नहीं आसबि लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नौछि। जय हिंद, जय भारत।